तो यही भिडियोटी रे आज आम आमर नाभिकीय शक्ति बा जहाकू कि आम न्यूक्लियर एनर्जी बोली कहूचे ता विषय जानिबा एवं ता सह आमर जैव शक्ति बा बायो एनर्जी जैव गैस बा जहाकू कि आम बायोगैस बोली कहूचे ता विषय मध्ये आलोचना करिबा एवं ता सह आमर जीवाश्म इंधन बा फसिल फ्यूल विषय मध्ये विस्तृत भावे आलोचना करिबा। तो ताहले चलो भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। तो देखो नाभिकीय शक्ति बा जहाकू कि इंग्रजी रे हमर कहै थाए न्यूक्लियर एनर्जी। तो यही प्रक्रिया रे हमरो कोन करा जाय ना देखो अनेक गुरु परमाणु बा हेवी एटम को व्यवहार करा जाय थाए यथा यूरेनियम प्लूटोनियम बा थोरियम इत्यादि को। तो यही प्रक्रिया रे हमरो कोन करा जाय ना देखो यही गुरु परमाणु को विभाजन करा जाय हमरो लघु नाभिक बा लाइटर न्यूक्लियस रे हमर परिणत करा जाय थाए। तो देखो यही जो गुरु परमाणु रु जो हमर विघटन होई कि जो लघु नाभिक रे परिणत हैला यही प्रक्रिया रे हमर बहुत परिमाण रे बा प्रचुर शक्ति निर्गत होई थाए। एहा को ही हमर कहा जाय थाए कोन ना नाभिकीय शक्ति बा न्यूक्लियर एनर्जी। तो आसो गोटे उदाहरण को लक्ष्य करिबा। तो देखो कोयला रे हमर कोन रही थाए ना कार्बन रही थाए एवं गोटे कार्बन परमाणु दहन घटिले सेथिरु हमर शक्ति निर्गत होई थाए। तो जदि हमें गोटे यूरेनियम परमाणु को विभाजन करिबा सेथिरु जेतिकी शक्ति निर्गत हेबो ताहा गोटे कार्बन परमाणु रो दहन घटिले जेतिकी शक्ति निर्गत हेबो ता ठारू एहा 10 न्यूटन गुण अधिक अटे। तो ताहले तुम चिंता करि पारुछो तो यही प्रक्रिया रे ताहले केते शक्ति निर्गत होउची। तो यही प्रक्रिया रे जेउ शक्ति उत्पन्न होई थाए ताहा को व्यवहार करी हमर जल को उत्तप्त कराई थाए बा गरम कराई थाए और यही जल परवर्ती मात्रा बाष्प रे परिणत होई थाए एवं यही बाष्प को व्यवहार करी कि हमर टरबाइन को घुराई थाए एवं यही टरबाइन घुरिया फल रे हमर विद्युत शक्ति जात होई थाए। तो यही प्रक्रिया को व्यवहार करी हमर विद्युत शक्ति जात करा जाउछि। तो देखो यही प्रक्रिया रे ताले हमर एक्चुअली किपरि हमर शक्ति जात होउछि ना देखो आमे प्रथमे कोन नेथिलु ना गोटे गुरु परमाणु नेथिलु। तो तारो भी ताले किछि ना किछि वस्तु तो थिबो ना नै ठीक अछि। तापरे एहारो विभाजन घटी हमर कोन सृष्टि हला ना लघु नाभिक सृष्टि हला जहा फल रे देखो वर्तमान प्रथमे जो वस्तु तो थिला एवं विभाजन होबा द्वारा कोन हो वस्तुत्वटी घटिबो तो ताले एहारो वस्तुत्व मध्य गोटे रहिबो। तो एही जो वस्तुत्व मध्य जो अंतर हैला अर्थात गुरु परमाणु रो वस्तुत्व माइनस हमर जो लघु नाभिक रहिला तार वस्तुत्व मध्य जो अंतरटा हैला ताहा प्रकृत रे हमर शक्ति रे परिणत होई थाए। तो एही शक्ति रे परिणत हेबारो फार्मूलाटी कोन ना हमर E = mc² जहा को की किए देइथिले ना अल्बर्ट आइंस्टाइन देइथिले। जेउठारे कि देखो हमर E टी कोन दर्शाउची ना E टी होची हमर शक्ति एवं m टी कोन ना हमर वस्तुत्व अर्थात हमर जो वस्तुत्व रे जो अंतरटा आसिला ताहा एठारे पड़ियो एवं C टी कोन ना C टी होची आलोकर वेग शून्य रे जेतिकी होई थाए तारो स्क्वायर। एही सूत्र को व्यवहार करी आमे केते शक्ति निर्गत होबो ताहा आमे गणना करि परिबा। एवं देखो एही नाभिकीय विज्ञान रे शक्ति हमरो ईवी एकक द्वारा निर्धारण करा जाय थाए। ईवी रो फुल फॉर्म टी होची कोन ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवं देखो 1 EV = केते ना 1.602 into 10⁻⁻19 जूल। तो एहा को मने रखिबो एहा क्वेश्चन पकाई पारे जे 1 EV = केते जूल बा हमर नाभिकीय शक्ति को हमर केउ एकक द्वारा मपा जाई थाए। तापरे देखो
ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଏହି ନାଭିକୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦାର 30%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଦ୍ୟୁତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜାତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଦେଶରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜାତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତର ପରିମାଣ ଆମ ଦେଶରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତର ପରିମାଣର 3%ରୁ କମ୍ ଅଟେ। ତ ଆମ ଦେଶରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାହିଦାର 3%ରୁ କମ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଜାତ କରାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତିକି ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ତାର 30%ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜାତ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆମ ଦେଶର ତାରାପୁର ଯାହାକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ, କାକରାପୁର ଯାହାକି ଗୁଜରାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, କଇଗା ଯାହାକି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଆମର ଏହି ଉପାୟରେ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି। ତ ଦେଖ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦେଖ ଏହା ପାଇଁ ବହୁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତା ସହ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପରମାଣୁର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଏହାର ଠିକ ଉପାୟରେ ପରିଚାଳନା। କାରଣ ଯଦି ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ବା ଏହାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ରେଡ଼ିଏସନ ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଯିବ ଓ ଯାହାକି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବା ସହ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇଦେବ। ତ ତାହେଲେ ଏହି ଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗରେ ବାଧା ହେଉଛି ନାଭିକୀୟ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଓ ଗୁରୁ ପରମାଣୁର ସୀମିତ ଲଭ୍ୟତା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବହୁଳ ଭାବରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଜୈବ ଶକ୍ତି ବା ବାୟୋ ଏନର୍ଜି। ତ ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ଆଜିକାଲି ଆମେମାନେ ଗ୍ୟାସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଅଛୁ। ତ ଆଗରୁ ତ ଏହି ଗ୍ୟାସ ସବୁ ନଥିଲା। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ କାଠ ଜାଳି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ଓ କିଛି ଲୋକ ଗାଈର ଗୋବରକୁ ଶୁଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଜାଳି ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଦେଖ ଏହି କାଠ ବା ଗୋବରକୁ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ଏଥିରୁ ବହୁ ଧୂଆଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଯେ କିପରି ଏହି ପ୍ରକାର ଜାଳେଣୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମର ଅଧିକ ତାପ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ। ତ ଏଠି କାଠ ହେଉ ବା ଗୋବର ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଳେଣୀ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜୈବ ଜାଳେଣୀ ବା ବାୟୋଫ୍ୟୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ବା ବାୟୋମାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ କିଛି ଉପାୟ ଆମକୁ ମିଳିପାରିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି କାଠ, ଗୋବର, ପରିବା ଚୋପା, ଆବର୍ଜନା ଓ କେତେକ କୃଷିଜାତ ଜୈବ ଆବର୍ଜନାରୁ ଶକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଜୈବ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଜୈବ ଶକ୍ତି ଜୈବ ପଦାର୍ଥରେ ହିଁ ନିହିତ ଥାଏ। ଏହି ଜୈବ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମର 3 ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆସୁଛି କିଏ କିଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷ, ଶସ୍ୟ, ଶୈବାଳ ଇତ୍ୟାଦି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଅବଶେଷ ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଦେଖ କୁଟା, କୁଣ୍ଡା, ଆଖୁଗଦା, ଜଙ୍ଗଲର ଅବଶେଷ, ପତ୍ର, ଖଳପା, ବକଳ, ଚେର ଇତ୍ୟାଦି। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଆବର୍ଜନା। ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଦେଖ ଅପଘଟନ ଆବର୍ଜନା, ମଳ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଅଳିଆ, କାରଖାନାର ଜୈବ ଆବର୍ଜନା, ଗୋବର ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଉପାୟରେ ଜୈବ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପଘଟନ ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ପାଇରୋଲାଇସିସ୍, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସୀକରଣ ଯାହାର ଇଂରାଜୀ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ତରଳୀକରଣ
बा जहां इंग्रजी रे कुआ जाए लिक्विफिकेशन। तो यही विषय रे तुम्हें परवर्ती उच्च श्रेणी को बोले सेखाने भल भाव बा विस्तृत भाव में यह तुम्हें पढ़िबो। तापर आस लक्ष्य करिबा जैव गैस बा जहां कि इंग्रजी रे हमर कुआ जाय बायोगैस। तो देखो अम्लजान रो अनुपस्थिति रे विभिन्न जैविक पदार्थर विघटन रु निर्गत गैस रो मिश्रण को हमर जैव गैस बा बायोगैस बोली कुहा जाय थाए। तो तुम्हें माने देखिथिबो जे विभिन्न जैविक पदार्थ को लोक माने व्यवहार करिया परे परिवेश को फिंगी देई थांती। सेही परि गाँ मानकरे तुम माने देखिथिबो सेठारे बहु गाई और मैसी माने रहिचंती एवं से माने प्रतिदिन गोबर देई थांती एवं एही गोबर को लोक माने खत गदारे फिंगी देई थांती खत हेबा पाए। तो देखो एही परि गोबर रु खत हेले 50% आमर नष्ट हो जाय थाए। तो यही गोबर रो बहु अनेक व्यवहार मध्य रही। आस से विषय रे जानिबा। तो यही गोबर को पानी सह मिसाई एक निर्दिष्ट उपाय रे व्यवहार कले सेथिरु एक गैस निर्गत होई थाए जहा को कि आमे जाळेणी आकार रे व्यवहार करि परिबा। तो देखो यही गैस विशेष करी गोबर रु मिलुथवारु तेणु यहा को साधारण रे हमर गोबर गैस बोली कुहा जाय थाए। तो यही गोबर हेउ बा आवर्जना हेउ सेमानन को विघटन रु विभिन्न गैस बाहरी थाए। सेथि मध्यरु मिथेन गैस रो परिमाण होची सर्वाधिक। देखो आम देश रे प्राय तो 30 कोटी गोरु और मैसी अछंती। तो एमानन को ठारू प्राय तो वर्ष को 90 कोटी टन रु अधिक गोबर मिली थाए। तो ताहले तुम माने चिंता करि पारुथुबो जे एतिकी गोबर को व्यवहार करी केते परिमाण रे हमर गोबर गैस मिली पारिबो। तो देखो यही गोबर रु हमर गोबर गैस पाइबा पई हमर गोबर गैस प्लांट निर्माण करा जाय थाए। तो जेहेतु आम देश रे एते परिमाण रे गाई और मैसी रहिचंती एवं एमानन को द्वारा बहु परिमाण रे शक्तिर आवश्यकता को पूर्ण करा जाय पारिबो। तेणु ग्रामवासी माननकु सरकार आर्थिक सहायता जोगाई देउछंती एही गोबर गैस प्लांट तैयारी करिया पई। तो देखो जदि जनको घरे 4-5टी गाई गोरु थिबे एवं से माने गोटे गोबर गैस प्लांट निज घरे लगाइबे तेबे सेथिरु जेतिकी गैस मिलिबो सेतिकी गैस रे 7-8 जन सदस्य पई रोषेई कार्य आराम रे होई जिवो। तो ताहले एबे आसो एही गोबर गैस प्लांट किपरि कार्य करि थाए ता विषय रे जानिबा। तो देखो एठारे गोटे गोबर गैस प्लांट रो छबिटिए दिया जायछि। एहा को लक्ष्य कर देखो एहारो हमरो विभिन्न अंश सबु रहिछि। तो प्रथमे देखो एइटा होछि हमरो प्रवेश पात्र। तो यही जगह रे हमरो गोबर और पानी को हमरो 4:5 आयतन अनुपात रे मिसाई पका जाय थाए। अर्थात गोबर 4 बाल्टी नेले सेथिरे हमें 5 बाल्टी पानी को मिसाई फेंटी एक प्रकार मंड प्रस्तुत हमरो करा जाय थाए और एही मंड को हमरो एही ठारे पका जाय थाए। तापरे देखो एही मिश्रण एक नळ भितर देई देखो आपे आपे हमरो एही डाइजेस्टर कूप मध्य को चली आस्थाए और सेठारे जाइकी ताहा देखो सेठारे जमा हुए। तापरे देखो द्वितीय भागटी होची कोन ना हमरो डाइजेस्टर कूप। एही भागटी को हमरो डाइजेस्टर कूप बोली कुहा जाय थाए। एहा को लक्ष्य कर देखो एहा इटा और सीमेंट रे तयारी होई थाए और एहारो प्राय 1/3 भूमिर ऊपर को और 2/3 भूमिर तल को थाए। एवं देखो एठारे गोबर और पानी रो मिश्रण एठारे जमा होई रहिछि। तापरे तृतीय रे देखो हमरो धातु निर्मित डोम। तो देखो एही छबिटी को लक्ष्य कर देखो एहारो ऊपर भाग रे एक डोम टिए
रही जहाँकि इस्पात रे तैयारी होता है किंतु एबे यही डोम टी को सीमेंट और कंक्रीट द्वारा प्रस्तुत करा जाउछि आगरु हमरो यही इस्पात द्वारा यह प्रस्तुत कराउतला किंतु एबे देखो यही डोम टी को हमरो सीमेंट और कंक्रीट द्वारा प्रस्तुत करा जाउछि यही डोम टी डाइजेस्टर कूप को देखो संपूर्ण भावे ढंके की रखी थाए जहा फल रे कौन होई थाए ना यह वायु रोधी होई थाए जहा फल रे कौन हुए ना यही डाइजेस्टर कूपरे अम्लजान रो अनुपस्थिति रे बढ़ी पारुथुवा मिथानोजेन और अन्यान्य बैक्टीरिया गुड़ी को यही मिश्रण को किण्वन द्वारा हमरो मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इत्यादि हमरो उत्पन्न करि थांती तो यही जो गैस गुड़ी को हमरो सृष्टि होउची सेथि मध्यरु हमरो मिथेन गैस प्राय 65 रु 75 भाग रही थाए तो ताहले कहिबा को गले जे यही सब गैस मध्यरु हमरो मिथेन गैस रो परिमाण हमरो सबुठारु अधिक रही थाए एवं यहा को ही हमें जाननी आकार व्यवहार करि थाउ तापर देखो निर्गम नली तो देखो यही जो डाइजेस्टर मध्यरे जो गैस जात हैला ताहाकू आमे रोसई घरे व्यवहार करिबा किपरि ना देखो एथिपई यही डोम सह एक नली संजोग करा जाय थाए जहा द्वारा कि यही गैस आम रोसई घर चूल्हा निकट रे आसी पहुंची थाए एवं तापरे यही गैस को व्यवहार करी आमे रोसई कार्य सब करि थाउ तो देखो आगरू लोक माने ताले कौन करथिले ना देखो यही गोबर को व्यवहार करी गोल गोल आकार रे सुखाउथिले एवं यह सुखी जीवा परे यह को जानी आकार रे व्यवहार करुथिले तो वर्तमान यही गोबर को हमरो गोबर गैस प्लांट द्वारा हमरो कौन करा गला ना गोबर गैस सृष्टि करा गला एवं यही गोबर गैस को हमरो रोसई कार्य रे व्यवहार करा गला तो आस लक्ष्य करिबा जे यही परि व्यवहार करिबा द्वारा हमरो कौन लाभ होई थाए ना देखो गोबर को सुखई की जळैबा अपेक्षा गोबर गैस प्लांट द्वारा निर्गत होतुवा गैस को जाळिले सेथिरु प्राय 6 गुण अधिक शक्ति मिली थाए एवं देखो एथिरे कोनसी प्रकार धुआं निर्गत होई न थाए फल रे घर कला हुए नहीं कि चक्षु बा श्वास संपर्कित रोग हेबार मध्य आशंका हमरो रही न थाए तापरे देखो गोबर व्यवहार हेबा परे जो खदा बाहर को बाहरी आस्थाए ताहाकू खत आकार रे व्यवहार करा जाई पारिबो ओ एथिरे 25 भाग नष्ट होई थाए ओ देखो एही जो खदा बाहरी आस्थाए सेथिरे मशा माछी इत्यादि जन्मंती नाही ओ एथिरु दुर्गंध मध्य आसी न थाए ओ एहा माटी रे मध्य मिसी पारे तापरे देखो यही जैव गैस को हमरो रोसई कार्य व्यतीत आहुरी अनेक कार्य रे मध्य व्यवहार करा जाय पारुछ जथा हमरो बत्ती जळाइबा एहा को व्यवहार करी जनरेटर चलाई विद्युत उत्पादन करा जाय परिबा सह विभिन्न वैद्युतिक उपकरण मध्य चला जाय पारुछि तो पिला माने यही गोबर गैस प्लांट रिलेटेड मध्य परीक्षा रे विभिन्न प्रकार क्वेश्चन आसी पारे तेनु यही भागटी को टिके भलो भाबे देखिबो एहारो भाग गुडी को देखिबो केते केते अनुपात रे मिसाय होची मिथेन रो परिमाण केते एवं एहारो डायग्राम टी को मध्य टिके मने रखिबो एहा रिलेटेड क्वेश्चन आसी पारे तापरे आसो देखिबा हमरो नवीकरण अयोग्य शक्ति उत्स तो यही प्रकार शक्ति को थोरे व्यवहार करिबा परे सेगुडी को आउ पुनर्बार व्यवहार करा जाई पारिबो नाही एवं यही शक्तिर उत्स हमरो सीमित परिमाण रे थांती तो एगुडी को प्राकृतिक उपाय रे बहु दिनरु यही पृथ्वी पृष्ठ रे हमरो गच्छित होई रही अछि अर्थात देखो एगुडी को आउ प्रस्तुत हो नाही जहा पूर्वरु होई जाईछि ताहा हमरो पृथ्वी पृष्ठ रे अछि एवं एगुडी को आमे वर्तमान व्यवहार करूछु तो देखो कोनसी वस्तुर परिमाण जदि सीमित रहुची एवं ताकू जदि हमें रेगुलर मात्रा रे हमें व्यवहार करिबा
ताहले देखो किछि समय परे बा किछि वर्ष परे सेगुडी को निहाती दिने ना दिने सरी जीवो। तो यही नवीकरण अयोग्य शक्ति उत्सर उदाहरण होची कौन कौन ना कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। तो प्रथमे आसो लक्ष्य करिबा जीवाश्म ईंधन बा जाहाकू कि इंग्राजी रे हमर कहिताओ फॉसिल फ्यूल। तो देखो यही जीवाश्म ईंधन कौन आसो ता विषय रे जानिबा। तो देखो पूर्व काल रे लोक माने हमर तापज शक्तिर उत्स भाबे काठ को व्यवहार करुथिले। ता परे परे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि को तापज शक्तिर उत्स भाबे व्यवहार करागला। एही सबु को हमर जीवाश्म ईंधन श्रेणीभुक्त करा जायछि। तो देखो उद्भिद गुड़िकर देहावशेषरु कोयला हमर सृष्टि होई अछि। सही परी देखो सामुद्रिक जीव और उद्भिदर देहावशेषरु हमर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सृष्टि होई थाए। तो देखो जेपरी तुमको मु कहिली एगुड़िकर परिमाण हमर सीमित अटे और एगुड़ी को थरे व्यवहार करा जिबा परे पुनर्बार व्यवहार करी हुए नहीं। तेणु एमानंकु नवीकरण अयोग्य शक्ति उत्स बोली कुहा जाय थाए। तो देखो आजी आमे जेउ प्रकारर जीवन शैली रे बंचुचे ताहा शिल्प विप्लव द्वारा संभवपर होइछि एवं एही शिल्प विप्लव संभव कोयलार व्यवहार जोगु। तो एबे आसो एही जीवाश्म गुड़िक विषय रे हमें आलोचना करिबा। तो प्रथमे होछि हमर किए ना कोयला। तो जेपरी तुमको मु कहिली एही कोयला उद्भिद गुड़िकर देहावशेषरु सृष्टि होई थाए। तो यह किपरि होई थाए लक्ष्य करो। देखो प्रथमे जेउ जीव माने थिले सेमानंकर मृत्यु पर देखो सेगुड़िक उपरे परिवेश रे परिवर्तन जोगु ता उपरे माटीर परत चढ़ी जाइछि। ता परे जेउ जीव बा उद्भिद माने थिले सेमानंकर मृत्यु पर देखो आहुरी अनेक माटीर परत जमा होई जाइछि। तो यह बहु लक्ष लक्ष वर्षर घटना द्वारा हमर संभव होई पारिछि। तो माटी भितरे अत्यधिक चाप और ताप प्रभाव रे एगुड़ी को कोयला रे हमर परिणत होई जाई थांती। तो एही परी कोयला सृष्टि हमर होई थाए। तो देखो कोयला रे बहु प्रकार उपादान हमर मिसिकी रही थाए किंतु मुख्यतः कार्बन हमर अधिक परिमाण रे रही थाए। कार्बन रो परिमाण अनुଯାयी हमर कोयला को हमर पुनी श्रेणी विभाग करा जायछे। कौन कौन ना प्रथमे होची आंथ्रासाइट। एहा हेउची सबुडु उत्कृष्ट धरणर कोयला। एथिरे कार्बन रो परिमाण प्राय 94 रु 98% थाए। द्वितीय होची बिटुमिन्स। एथिरे कार्बन रो परिमाण 79 रु 93 पर्यंत थाए। तापरे होची लिग्नाइट। एथिरे कार्बन रो परिमाण प्राय 72% रु 78% रही थाए। एवं चतुर्थ रे होची हमरो पीट। एही जातीय कोयला रे कार्बन रो परिमाण प्राय 44 रु 71% थाए। तो देखो जेउ कोयला रे जेते कार्बन थिबो ताहा जाळिले सेथिरु सेते अधिक शक्ति निर्गत हेबो। तो जेहेतु एथिरे कार्बन रहिछि एहा जाळिले एहा अम्लजान सह मिसी हमरो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रस्तुत करिवा सह प्रचुर शक्ति निर्गत करि थाए। एवं एही कोयला को जाळिबा द्वारा जेउ शक्ति जात होई थाए ताहाकू हमरो तापज शक्ति बोली कुहा जाई थाए। जाहाकू कि हमें घरे और विभिन्न शिल्प क्षेत्र रे व्यवहार करि थाउ। तो एही तापज शक्ति को व्यवहार करी विद्युत शक्ति उत्पन्न करा जाई थाए। तेणु एहाकू तापज विद्युत शक्ति बोली कुहा जाई थाए। तो आम ओडिसा रे मध्य एही तापज विद्युत केंद्र रहिछि जहा कि हमरो तालचेर ठारे अवस्थित अछि। ता छड़ा आहुरी अनेक जगह रे एही कोयला को हमरो व्यवहार करा जाई थाए। जथा देखो एही कोयला को अंतर्धूमपातन प्रक्रिया द्वारा कोक रे परिणत करा जाए। एही कोक को
କେତେକ ଧାତୁର ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଷ୍ଟିଲ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ବିଜାରକ ବା ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ତାହା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ। ତ ଯେପରି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଯେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ବିଘଟନରୁ ଆମର ଏହି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ତଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ମାଟି ସ୍ତର ଜମି ଜମି ଏହି ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଛି। ତ ଏହି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଓ କାର୍ବନର ତିଆରି ଅନେକ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଯୌଗିକର ମିଶ୍ରଣରୁ ଆମର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପାଇଥାଉ ତାହା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ନା ଏହାକୁ ଆମର ଆଂଶିକ ପାତନ ବା ଯାହାକୁ କି ଇଂରାଜୀରେ ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ କୁହାଯାଇଥାଏ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଶୋଧନ କରାଯାଇ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ଆମର ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଅଶୋଧିତ ତୈଳକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ କେବଳ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ହିଁ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ ଏଠାରେ ଏକ ଟେବୁଲଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଦେଖ ଏହି ଅଶୋଧିତ ତୈଳକୁ ଯଦି ଆମେ 350 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ସେଲସିୟସରେ ଆମେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଠାରୁ ମିଳିବ କ'ଣ ନା ବିଟୁମିନ୍ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଏହି ରାସ୍ତା ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛେ। ଏବଂ ଏହି ଅଶୋଧିତ ତୈଳକୁ ଯଦି ଆମେ 300ରୁ 350 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲୁବ୍ରିକେଟିଂ ଅଏଲ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ କି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମର ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଘର୍ଷଣ ହେଉଛି ତାହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାହା ଆମେ ପାଇପାରିବା, ଯଥା ଗ୍ରୀସ୍, ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଦେଖ ଯଦି 250ରୁ 300 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଯାଏ ତେବେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ତେଲ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ କି ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ 220ରୁ 250 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ଆମକୁ ଡିଜେଲ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାର ଓ ଟ୍ରକ୍ ଆଦିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ 180ରୁ 220 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ପାରାଫିନ୍ ଅଏଲ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 60ରୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ଆମକୁ ନାଫଥାଲିନ୍ ବା ନାଫଥା ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 25ରୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ଆମକୁ ଗ୍ୟାସୋଲିନ୍ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ 25 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ସେଲସିୟସରେ ଏହାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ନା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ ମିଳିଥାଏ, ବା ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେଉଁ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସଟି ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ। ତ ଦେଖ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ତୋଳନ ସମୟରେ କିଛି ଗ୍ୟାସ ଆମର ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗ୍ୟାସକୁ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦେଖ ଖଣିଜ ତୈଳ କୂପରୁ ଖଣିଜ ତୈଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଆମର ମିଥେନ୍। ଏହାକୁ ଜାଳେଣୀ ଭାବେ ଘର ଓ କାରଖାନା ମାନଙ୍କରେ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ଗ୍ୟାସକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାୟୁ
ରୁଦ୍ଧ ଟାଙ୍କି ମାନଙ୍କରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଓ ଏହି ଟାଙ୍କିରୁ ପାଇପ୍ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଆମର ପଠାଯାଇ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶର ଗୁଜରାଟର ବରୋଦାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସକୁ ଘରମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ତମ ମନରେ ନିହାତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ ଯେ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କାହିଁକି ଘରକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏହାକୁ କାହିଁକି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଭରିକି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତ ଏହାକୁ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଦିଆ ନ ଯିବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଏହାକୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସହଜରେ ଆଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏହାକୁ ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଅଛି ସେଠାକୁ ଆମର ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶର ରାଜସ୍ଥାନ, ମୁମ୍ବାଇ ଉପକୂଳ ଓ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜୀବାଶ୍ମ ଶକ୍ତିର ଉପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଆସ ଏଗୁଡ଼ିକର ଅପକାରିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ, କୋଇଲା ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏହା ଦ୍ୱାରା କାର୍ବନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ଗନ୍ଧକର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଅମ୍ଳ ବୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ଏବଂ ଏହି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବା ସବୁଜ କଟରୀ ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ଅଟକାଇ ପାରିବା? ନା, ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପଦ୍ଧତିରେ ମାରାତ୍ମକ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଗମନକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆମକୁ ଏହି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମର ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମାଇବାକୁ ହେବ ଓ ଆମକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ନଚେତ୍ ଯଦି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଯଦି ସରିଯାଏ ତେବେ ଆମକୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କିପରି ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ତ ଦେଖୁଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିପରି ଏହି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାରକୁ କମାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆମର ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଉପରେ କିପରି ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିପାରିବା ତା ଉପରେ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଯେପରିକି ତୁମେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ ଯେ ଆମ ଭାରତରେ ଆମର ଏହି ପେଟ୍ରୋଲ ବା ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ବଦଳରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯଦି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଏହି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ବଦଳରେ ଯଦି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାହନକୁ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିଯିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ତୈଳର ବ୍ୟବହାର କମିଯିବ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଆଯାଉଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଏହି ଚାପ୍ଟରଟି ସରିଗଲା। ତ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚାପ୍ଟରର ଆମର 3ଟି ପାର୍ଟ ହୋଇଛି। ଆରାମସେ ସେହି 3ଟି ପାର୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବ ଏବଂ ତାପରେ ବହିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ରିଡ଼ିଂ ମାରିବ ଏବଂ ତାପରେ ବି ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଭାଗଟିକୁ ବୁଝିପାରୁନାହ ଆରାମସେ 2-3 ଥର ଦେଖିବ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ବହିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ବି ଯଦି ତୁମର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ। ଆମେ ନିହାତି ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମର ଡାଉଟ୍ଟିକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଆମେ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ତାହେଲେ ତଳେ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଟନ୍ ଅଛି ତାହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।